For a continuation sa maong topic mga kaigsuonan, if you have your Bible, you please open the book of John 3:16. It says, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." No, usa ka verse nga simple mga kaigsuonan, usa ka verse nga ma-memorize bisag 3 years old nga bata igala igsuon. But kini nga verse dalom kay ni siya na ani meaning mga higala kung imuha kaning sundon dara sa imong pasatag sa kinabuhi higala igsuon. Kini nga verse naka-highlight siya mga kaigsuonan about sa God's love for us tungod sa gugma sa Dios mga kaigsuonan, no? God's love for us gihatag niya ang buktong anak aron si bisan kinsa ang musalig ug mutuo kaniya dili gayud malaglag higala igsuon, but hinuon makaangkon og everlasting life, no? That everlasting life, because there is life after death mga higala, no? There are two kinds of death. First is the physical death, which is the separation of the body and the soul, nga ang imuang kalag mawala na kana diha sa imong lawas, no? Kanang lawas mahimo na kadang patay bisag kung saon na pagpasakit dili na kana ubatig sakit higala igsoon. Anin kaduha nga kamatayon ang pinakangilngig nga kana imuang kalag maang matambog dito sa linaw nga kalayo nga walay undang ang kainiton nga grabe kainit higala igsuon, walay undang nga pagkagot sa mga ngipon ug walay undang nga pagantos. Monay pinakangilngig nga kamatayon higala igsuon. Mao kana nga mintras napakitay kinabuhi napatay kalag higala igsuon napa sa tong lawas ato kining preparahan kung asa kani mahiagom pagabot sa takna sa kamatayon sa tawo higala igsuon. Mao kana nga nagasangyaw, nagasulti, nagahisgot ang Biblia mahitungod sa gugma sa Ginoo nga gihatag niya kadato. That unconditional love higala igsuon gihatag sa Dios aron si bisan kinsa ang mutuo kaniya dili gayud malaglag higala igsuon, but hinuon there is a salvation. Ikaduha, Jesus gift of salvation, no? Ang kanang gitawag nga kaluwasan higala igsuon isa ka nakagasa gikan sa atong labaw nga makagahom. Dili kana nato gihaguan higala igsuon, no? Dili kana na nagtrabaho ta para maluwas ta, dili kana naghimo tag mga insaktor maluwas ta. There is a reward higala igsuon kung naghimo kag matarong. Kay usa ka Kristiyano, it is required nga dapat maghimo kag tarong higala igsuon. But Jesus naghatag og regalo, which is a gift of salvation, no? Sama sa katong December nga nilabay nga bulan nga Christmas, there is giving, no? Mga natay mga regalo nga nadawat sa atong mga kaila, natay mga gitawag og exchange gift higala igsuon. But kung mingon kag gasa wala kana nimo bayari. Mao kana ang kaluwasan higala igsuon, libre kana ang gihatag sa Dios para kanatong tanan sa sibisan kinsa na ipaghigugma sa Ginoo, sibisan kinsa ang mudawat sa iyaha as your personal Lord and Savior, makaangkon ka sa gitawag nga salvation. Ikatulo, believe in Jesus, no? Equals eternal life. Kung mutuo ka nga naay Dios nga natao sa kalibutan, nga naay Dios nga nagpalansang sa cross, nga naay Dios nga bunal-bunalan, ug naay Dios nga namatay but after 3 days nabanaw higala igsuon, no? That is the gospel mga higala. You should believe that Jesus raised from the dead, kaya nga to ang Dios nga ipangalagaran is buhi ng Dios higala igsuon. Mao kana siya mga higala kini nga verse naga-highlight sa tulo. Una, God's love for us. Ikaduha, Jesus gift of salvation. Ikatulo, you should believe in Jesus Christ aron makaangkon ta sa gitawag nga eternal life higala igsuon. In Acts chapter 16 verse 31 it says, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." No? Walay laing pamaagi higala igsuon, but uha na to si Ginoong Jesucristo as our personal Lord and Savior aron kita makaangkon sa gitawag nga kaluwasan, no? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved mga kaigsuonan, no? Dapat uha na to, i-accept na to si Ginoong Jesucristo as our personal Lord and Savior mga higala aron makaangkon kita sa gitawag nga eternal life. So in Ephesians chapter 2 verse 8 it says, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves," no? Pinaagi lamang sa grasya higala igsuon nga luwas kita through faith, pinaagi sa imong pagtuo, and that not of yourselves. Dili kana pinaagi sa tong mga gipanghimo mga kaigsuonan. It is the gift of God, no? Klaro kay mga higala nga ang kaluwasan it is only a gift of God. Gasa lamang na gikan sa ato ang labaw nga makagagahom higala igsuon, no?
Salvation is a gift. No, we can't earn it. No, dili nato na makuha sa bisan unsa. Dili nato na ma-earn, no? Dili na parehag salary nga maka-isweldo ta kung natay mga trabaho. Dili na pareha sa mga sa kwarta nga kung gihaguan nato, naghimo tag kanang natay trabaho, maka-income ta. We can't earn it, no? Sad to say, we can't earn it ang salvation mga higala. Ikaduha, we can't deserve it, no? Dili ta deserve mga higala kinapuno tas lama sa kalapasan, no? Kayang tanan nakasala og nakabsan sa himaya sa Ginoo, no? Kitang tanan nakaangkon og sa laod ato bangan sa Ginoo. Walay perfect na to bisan isa, no? Mintras naapita sa ato ang lawas si galay so, no? Wala tay gitawag og perfection because Jesus Christ is the only perfect mga kaigsunan. Mo kana nga dili nato deserve ang gitawag nga kaluwasan. Dili ta deserve nga mag-adto dito sa himaya, dito sa paraiso sa Dios. Dili nato deserve ang salvation mga kaigsunan because of that sin. Mo kanay ulang nato gikan sa Dios o sa tao ang sala naa sa tunga naa sa taliwala igalay igsoon. Mo kana nga we can't deserve it. And ikatulo, we just need to accept it, no? I-accept lang ginato si Ginoong Kristo as a personal Lord and Savior aron makaangkon tas gitawag nga salvation higala igsoon, which is eternal life nga gihatag sa Dios ang imong kalag makaangkon sa eternal life, sa salvation mga higala nga makapuyo kana sa kingharian sa Dios pohon pag-abot sa hukom and even wa ta kabalo pag-abot sa takna sa kamatayon sa tao higala igsoon kay wala kana gahatag og oras, wala kana gahatag og time nga kanang orasa kanang taknaa maabot ka sa kamatayon higala igsoon, wala ta kabalo. Mao kana nga ipreparahon na to ang ato ang tagsa-tagsa ka mga kalag, i-accept na to si Ginoong Kristo sa personal Lord and Savior mintras napatay kinabuhi dalon na to kini ang atong lawas diha sa mga balay tigumanan sa church aron i-feed na to ang atong kalag higala igsoon sa mga pulong sa Ginoo kay dili kani mukaon og mga material nga butang atong kalag. Ang kinahanglan sa atong kalag is pagampo, kinahanglan sa atong kalag is ang pulong sa Ginoo. Lahi higala igsoon nga dako imong lawas bat liwang imong kalag, malnuris imong kalag higala igsoon. Mao kana nga kung dako imong lawas dapat tambok pud imong kalag higala igsoon aron himsok ang imong kalag nga may kalipay sa pag dawat sa pulong sa Ginoo. So we just need to accept it, no? I-accept lang nato ang kaluwasan nga gihatag sa Dios nga libre higala igsoon. And last verse of Diri ko mo close in Romans chapter 10 verse 13 it says, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. No, si bisan kinsa walay gipili higala igsoon, mabata matigulang, ambok niwang dato pobre, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Si bisan kinsa mga kaigsunan, walay gipili ang kaluwasan, walay gipili ang Dios kaluwason, kung pobre ka di kaluwason, kung dato kay luwason higala dili nga nang ato ang Dios, because our Lord is full of love and full of mercy. Matinabang siya kanang maluluyon sa nga Dios o mahigugmaon sa nga Dios higala igsoon. Ihatag niya nga libre ang kaluwasan sa sibisan kinsa nga mutuo kaniya ug musalig kaniya higala igsoon aron ikaw makaangkon sa gitawag nga kaluwasan. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So higala igsoon, nasangyaw ang pulong sa Dios this morning ug I hope natay mga kasing-kasing o kanang natay panabot nga mo accept, no, sa pulong sa Dios as a personal Lord and Savior. Mo accept ka sa Ginoo nga ikaw usa ka makasasala, kitang tanan nakaangkon tag sa laod tutubangan sa Ginoo. Mo kana nga i-accept na to si Ginoong Kristo, walay lain ang itong ikinahanglan. We need Jesus mga kaigsunan, no? In times of kanang trouble sa itong kinabuhi, diya na ba ka musampit o Ginoo? In times nga kanang nagdaot na ka, nanaytaning ang imong kinabuhi, diha na ba ka mo gilak-hilak sa Dios, diha na ba ka mo kabog Bible higala igsoon, mintras himsog pa imong panglawas na pakasa imong aptik nga panglawas higala igsoon, ato ang dawaton i-accept na to si Ginoong Kristo sa personal Lord and Savior. Atong dalon ang atong lawas higala igsoon diha sa balay tigumanan, kung sa manang balay tigumanan mo diha ang gatipok nga naminaw sa pulong sa Ginoo, no? Ang church mga kaigsunan. So mo kana higala igsoon nga mintras naapatay kinabuhi higala igsoon, mga lagad ta sa Ginoo.
kaya tong purpose is not only nga magtrabaho ta aron i-feed ang ato ang kasatag sa ka-family, but na purpose na to, pinaka-great purpose igala igsoon is ato ang kalag, is ato kaning preparahan kung asa kaning mahayagong pag-abustak na sa kamatayon, no? Ato ang purpose po mga kaigsuonan is to spread the gospel mga higala nga naay Dios nga naghatag og kaluwasan nga libre para kanatong tanan. So ato ang i-accept nga kita usa kita ka mga tao nga makasasala og nanginahanglan kita og Dios nga manluluwas sigala igsoon, no? We need to pray to God. We need to have a quiet time. Accept na to nga wala tay mahimo kung wala ang panalangin sa Ginoo. Wala tay trabaho kung wala ta tagay sa Dios. Wala tay family kung wala tay tagay og pamilya sa Ginoo, no? Wala tay ginhawa kung wala ang Dios, no? Pasalamaton ta sa ginhawa nga gihatag sa Dios nga buhi pa kita igalay igsoon. Nakaabot pa ta sa year 2026 and hoping karong tuiga nga dili ta muundang, dili ta maglurang sa pagpangalagad sa Ginoo kay mo kanay gusto sa Dios, no? To those si bisan kinsa ang may ginhawa, your obligation is to praise the Lord, no? Makabutang ka na diya sa Book of Psalms. So before tamo close, let us pray. Our most gracious kay Heavenly Father, salamat Ginoo sa hamubo nga panahon nga makashare kami diya sa mong pulong, O Lord God. I-bless ka tong nga pulong nga dili ka tong mahimong tawang, O Lord. O Lord Jesus, but mahimo ka tong usa ka panalangin sa matag usa, mahimo ka tong usa ka guidance nga magkinabuhi ang usa ka tawo nga may paglaom diha kanimo, O Lord God, nga i-accept kanila as their personal Lord and Savior, o dawato namo nga kami mga makasasala ug nanghinahanglan kami Dios aron kami makaangkon sa kaluwasan. Salamat Lord, wa kami mahimo kung nay panabang. To God be all the glory and honor in Jesus name. We pray amen and amen. So God bless in the nganon and Happy New Year and maayong buntag kanatong tanan.